Tiwag! Apat na katap. Push mo yan, Aidan. Push mo yan. May sapatos si Kirk. Oh. Push. Aidan, dito lang. Uy. Push. Uy, natiwag. Hanggang to siya. Ginamay ko eh. Aidan, dito. Dito ka, dito. Untog ka dyan. Ay. Uy. Likit ko. Tati. Wait lang. Kitang-kita ka, pe. Ayan, binibidyoan ko kayo. Sige, ano lang kayo, maglaro lang kayo. Ate, ang kami mo, tatabling ako. O, sige, ayan. Kuhang-kuha sa video. Ay! Ate mo, tayo dito. Nagtatumbling. Tiwa, kung galaya mo siya. Ay! Tumbling, kuya, ti. Pagkakataon. Wak, wak. Dan. Wak, wak. Pak. Alala mo muna sa labas. Yeah, push mo yan, Aidan, tumbling. Ayun, huwag tumbling kayo ni Kuya Kirk. Dan. Wak, wak. Dan. Wak, wak. Wak-wak. Okay, mag-usap kayong dalawa. Baby talk. Ate. Ate. Tatay, saan? Ate. Ano, Aidan? Ate. Ate. Tatay. Kuya Tia, may binili lang si Kuya Marty. Aidan, dali tumbling. Ay, ay, ay. Ay! Hi. Hi, Mommy. Hi, Daddy. Say to Mamit Daddy. Ay! Kirk. Aidan. Hi. Hi, Daddy. Hi. Nay, mag-hi siya sa mama at papa niya. Hi, Ay. Daddy. Aidan. Doon ka, laro kayo. Ay, ay, ay. Uy! Oh, laseng. Laseng, Aidan. Then, Oo, wala na, nawala. Ay, utot, sino mo tot? Utot? Ikaw na, dyan. Naku, bastos. Bastos. Uy. uy. Ano? Ah. Tapos ni ate ano yan, ha? Sa YouTube. Sa YouTube. Lana! Ano po? Momo! Na. Ay! Momo! Oh, hi! Dali. Oo. Ikaw, silip. Ikaw. Ay! Ida, walang kareak. Ano yan? Lolo Arwin. Ano? Momo! Momo, zombie. Ano mo na? Ay, natakot. Yan po. Ay, si Kuya Kirk. Baka namin Kirk. Mag-usap kayong dalawa, mag-usap. Tama yun, tantang ka na. Oh. Tama. Kirk, tama.
Bye. Bye-bye ka na. Bye-bye. Bye-bye na. Bye. Kek! Keke. Bye. Bye. Mo ingat. Kek, sabi mo ingat. Mo ingat. Iya. Ay, yeah. Bye, Lola. Mo bye, Lola. Balula. Bye, Tito. Bye. Mo bye, Tito. To. Ay, bye-bye na. Bye, Mama. Mami. Bye, Daddy. Ingat kayo.